Yadi and Yanyana, my body, and you may so Yadana say. One done a bambon in I am ye. Other strong corner or the Adam Yang. Ada strong corner. Yadana say. I said, Uncle Radi, one in Shasopa, Nayam ye, Nemobro, and you bring so what they are saying. Nedona Mamino Yatiasia, Adam Rosso. Ade adoyan. Ya mami wandi nyame nshira. Yes de adoyan. Ya di an yonyam shemano ya dawase onu. One man come for Radi and then you may. Yadawa say, Papa, Yadu and you Yam Shama when you may. O Massa Yadawa says, Saudi Aquaba Sum Jemo. My auntie Atin Cabani Biara. Yaganeba will not see you may. Asum Jane can go, Papa. Yapaja with the crow with thee. Yayo Cassia Bebre. Jewaya, you will not see and turn to no one come for you. Yadawa say. The animal kind of Yabrea Huasama, Sa and Cocoa Mobra Huasama Mame, Namo Penu Fusubianum, Casatra, Be a Yanini Adriani, Domaya Tratra Garia. Yadawa say, well, I don't know I am Yeno Mobro who out there don't answer. Amen. I saw the answer second for. Onyame banate soy ana yedin koma kakra aba fon pem koto no asoni asase ya kanfo no Onyame banate Asoni asase ya Onyame banate sai Yada obadi ase efise we ye na nadoye nso wo ho anwumre yi mame ne wo eni enkomo kakra emra papa abra na so ase ama ya na watie ya na ya bra ya ho nso ase ama no ahye ne tumi na ase no na wabi odompon ama ya yi Yenkotie afutuo nkyerɛkyerɛ nten yie nkanim ne atenetene a ɔwɔ ma yɛ ɛnɛ. Baabi a yɛdui ɛyɛ bia da bia meka kyerɛ wo sɛ nea me ne wo yɛ hia ɛne Onyankopɔn asɛm. Ɛno ɛna me ne wo hia enti ɔdafoɔ ɛma Nyame asɛm tie ɛho ɛnyɛ wahi anaasɛ ɛmrɛ ho. Yɛda n'ase efisɛ wadom yɛn. Yada na se efisa eyeye daachi eyeye kwan eyeye kwan ena ye kanea ema yen kyerɛkyerɛ kwan ono na ema ye hunu ne ekɔ ne eba ene be emra a ye dumu ena asa emra ye wura mu Nyame asam na ema ye hunu we nom yada na se otie Precious Lord Ministry for ewa lande mamu Nyame akwa ena menewo kasa yi Nyame ndomo no nka wo ho no ma ye nyina nti ase e wona asemu ana ye maame every kenkan eyiyi nsam amayen e wotro asem yada na ase sa ana so aboa ye wade nyina mu na waso ye mu yada na ase
Amen. Amen. Yo, ma ande obasom na wahwene ewom ade amaya baby ayekọ ene ewe yesterday mo. Yes. Yo. Ene ye akenkan sam no anasa de Awurade Nyankopon de adom yen se ene ye meche no. Ye behunu no wo 1 John chapter number 2 verse number 1 going down. Anasa Yohane Asempa no. Yohane Asempa. Yohane homa na edikan. Yohane homa na edikan no. Etira eye mienu. Ni nyiyimu baako ede ekọ no. Etifi asem no wase ewiase enkwagye. Ewiase enkwagye. Ahase ewiase agye nkwa. Yada osro ase eye enkwagye ene enkwagye agye nkwa the same. Yo. Mama ye yire mfiri se emra obafo ne ba Mary nche no oka se ni a obenyin se no na obewo no ono no beye ewiase no agye nkwa ono no oba beje ne man amen afri obonefo anasa osayem ono no oba beje ne man enti ena na asam ne se ewiase agye nkwa amen enti ye nkwahwe saa agye nkwa no eho asam na dwuma ni obafo ne ka efa ne ho no saa dwuma no no beye ya na ye saa agye nkwa na anasa agye nkwa ban Awurade mo ayin hallelujah amen okay nkanya yo ba kono say me ma enkuma matro eyi abramo na ma anya bone ase me ma enkuma meretro wei abramo na ma anya bone metro wei abramo na ma anya bone amen metro wei abramo na ma anya bone Awurade enu masam nie amen na chese trosam na eda ho no na meka kire wo no sa ye twe ye ho efri trosam ni mu a ade a ye fra ne nokore ye hu ena ade a ye fra ne bone nso ye hu enti trosam no na ma ye eno na ma ye hunu enti no se me kwa no me soma ochiginafo no amen na oba ba kire mo hallelujah na wayi mo papa ene bone ho ntan amen enti sa trosam ye da hoi eye me ne wo sa wo bedi Kristo di a ye biri biara ene sa trosam yi amen sa ubetumi ameki heaven no a ye aboa ye ho na ye free asase so akwa sa ye betumi ameki a na pa cha eye trosam no amen sa ye ntumi meki nso a eye trosam no if you say ensam na ewo tro ni mo no ya tro wo mo no eno na kira wo kwan eno na ma direction eno na kira wo say saa ade we ye a ubetumi akọ obaso agya nani we a untumi nkọ won so agya nani Jesus we a o fata ma Awurade ba we a on fata ma Awurade enti say ye trosam we efri ya nipa yakwa mu anaso nyamesomfo yakwa mu a etese ni awode ade agu odesan agu enwom a woche ana wodi biribi ato agya mu a wo toto wo yi wa nipa e ba hye enti sa trosam efri me no ho a ye ba hye ayira complete ye ba hye ayira complete Awurade mo ayen amen enti o se me tro wei mabramo na ma anya bone me tro wei abramo na ma anya bone enti trosam ni nyina so baako ki baako enie amen ni ema trosam no eye important ana ehu hia ema me ne wo pa no ni nyina so e baako nie amen e kire kwan e pepe bone ne papam ema wo hunu papa ene bone ema wo hunu esum ene ni nyuma ema wo hunu ehan so ene ni nyuma enti no
nienti a wɔtwerɛ sam yi ma yɛn botae baako ne sɛ ɔse ɔde bra yɛn sɛ ɛbɛyɛ a yɛn kɔyɛ bɔne okay yɛn kɔyɛ na sɛ obi yɛ bɔne a na sɛ obi kɔyɛ bɔne nso deɛ a yɛwɔ okyegyinafoɔ bi agya no nkyɛn ɔno ne ɔteneneni Yesu Kristo amen na inkai sɛ yɛkɔtɔ bɔne mu nso deɛ a ɛnyɛ sɛ wɔka wei nti ɔse kɔyɛ bɔne o ɔka bɔne a wakɔtɔ mu sɛ wokɔtɔ mu na nya wɔn mfomsoɔ wanhyɛ da ɛno ho asɛm na wɔka wanhyɛ da ɛnya wɔn mfomsoɔ wo mmoa pa na wokɔyɛɛyɛ ɛyɛ by mistake by accident ɛno ho asɛm na ɛhyɛ hɔ no enti wanhwɛ yi a obi bɛka saa ɔse yɛyɛ bɔne deɛ a yɛwɔ kyigyinafoɔ bi a ɔne ne Kristo agyenkwa no ande anka obiara bɛkɔ akɔdi bɔne da biara no wasa aba ɛnyɛ ɔno na ɔho asɛm na ɔka na mo ɔka nea wanhyɛ da nea na wonnim nea wokɔtɔɔ mu accident mistake anaasɛ force ɛhɔ no ɛna ɔka ho asɛm sɛ ebi to yɛ nea sɛ ebi to yɛ nea ɛma wo werɛ mfi sɛ Messiah ɛka kyerɛ yɛn sɛ yɛnya ma ne so firi ɛfam ha ɛkɔ soro a ɔno ne botae nyinaa ne sɛ ɔbɛtwe enipa nyinaa deɛ dɛn aba ne nkyɛn enti yɛka okenka atwerɛ sam no a ɔse onya ne fie awufum no a yɛmaa ne so kɔɔ soro no wakɔ akɔtera agya ne nsa nifa so edi ama me ɛne wo edi ama me ne wo one wabɛyɛ otigyinafo ntamgyinafo ma yɛn wabɛyɛ lawyer ɛde ama yɛn odi ma yɛn ɔka ma yɛn wabɛyɛ deɛ fighter ɔko ma yɛn wabɛyɛ yɛ lawyer odi ma yɛn wabɛyɛ yɛ protect yɛn ɔbɔ yɛn ho ban banbɔfoɔ dabia ɔkɔva yɛn dabia na ɔyɛ dɛ ɔka ɛde ma yɛn ɔkasa ɛde ma yɛn dabia wɔpa kyɛw ɛde ma yɛn dabia nso ɔyɛ dɛ odi ma yɛn edi wahu sɛ owura Yesu sɛ wotwe wo ho firi ne ho a wayera complete Bible sɛ ɔyɛ asɛm no it is asɛm no nso ne nea me na ɔyɛ kan yɛ asɛm no kyerɛ yɛn sɛ yɛtwe yɛn ho firi hɔ deɛ a ɛndeɛ na yɛbɛyɛ dɛ ɔyera ma sɛ yɛtwe yɛn ho firi ho a na kyerɛ sɛ woatwe wo ho afiri hwan Messiah no ho agyenkwa no woatwe wo ho afiri ne ho enti ɛba saa wonni bambɔfoɔ wonni ɔkamafoɔ wonni lawyer biara wonni ɔyaresafoɔ biara wonni ɔgyefo biara wonni obi a wɔkama wɔ enti ɛma Messiah ɛyɛ very 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 Yesu Kristo no ɔyɛ important number one ɛwɔ yɛ life ɛno nti na ɔkaa sɛ wɔne a ɛnni ɛngye ne dɔba ne ndi no ɔmo de yɛbu ɔmo atɛn deda no wonder simply because ɔmo anya lawyer ɛnni ama ɔmo ɔmo anya ntɛngyinafoɔ biara ɔmo anya obi anya dan ankɔfɔ ɔmo antwitwa ndi ɔmo nti adafoɔ nea wabɛdi Kristo akyi no choose good and right choice hwɛ yie na wansan w'akyi hwɛ yie na wama obi anaadaw hwɛ yie na wama ɔbɔnefoɔ ne nneɛma bi anya dan anyiw amfiri ne nan ase anwummerɛ owura no wabɛyɛ me ne wo bambɔfoɔ ɔse ɔyɛ odikanfoɔ odi me ne w'anim na wasa bɛdi yɛakyi na ɔhu sɛ wabɔ yɛ ho ban ne yɛhyɛ mfimfiri saa wowura yi na ɛnɛ trɔsɛm ka ne ho asɛm sɛ ɔyɛ yɛ ntam gyinafoɔ na sɛ in case sɛ wokɔtɔ bɔne mu a bɔne bi ba without your concern a yɛfɔɔ so a
by accident, by mistake, na nya bua paria. I say, Odimao. Amen. So wo ba ne nkyɛn bɛsrɛ na wo ka kyerɛ sɛ wo me mɔbɔ ne ato me ni a ɛnyɛ wo mfomsuo nti no Odimao. Amen. Ɛne nti asɛm yi pie yɛ na mede madwene akɔtɔ maame no a yɛkyere na adwamammɔ ɛmpa so no na kyerɛ sɛ biribi bɛsi. Amen. Ɛkɔ no yɛmfa ma ne yɛka ya sɛ yɛkyere na adwama mpa so. Ɛyɛ dɛn na bɛrima no deɛ yɛmfa na amma bi. Ɛsɛ sɛ wɔwurepu maame no ana? Ɛsɛ sɛ wɔfɔɔso nana? Ɛsɛ sɛ ɛyɛ accident bi ana? Ɔkɔfa ne fie bi ne ɔyɛ sɛ ɔkɔmɛyɛ biribi ma no ana ɛdeɛn ɛwa de yɛnkyerɛ mu. Bible say Yesu egyina mu edi maame no. Enti ene wo ka kyerɛ me no sɛ saa maame ni beto yɛ ne a. Ɔne ne yɛ di mafo. Amen. Hwehwɛ na kyiri kwan. Yes. Na fa wo ho kɔgyam no. Na sɛ biribi ni a watumi adi ama wo. Lawyer kasiye pa. Doctor kasiye pa. Bambofo kasiye pa. Enti no nyontofo no na waka no odomroso odome ne wutu extend say otumi begira ka se wo be wudi a odunwu. Hallelujah. Sabe ya wo benya nkwade. Amen. Anwumre isa papa yi na me kamfo na ma wo. Hallelujah. Ma me brother wutie me. Se wunnim papa yi a me kamfo na ma wo. Amen. Se dwane bra ne nkyɛn. Yes. Na waye krado ama nipa nyina. Hallelujah. Wonso a waba ne nkyɛn ni so ni mu yie. Na wa ma wo bia na ada antwe wo amfre ne nsam owo ne ma pa o siesie e de ama me ne won so biem Awurade we omo aye pa na ondom ye pi yankwa ya ni mu e mienu no na ono ne ye mbone ho empata ono ne ye bone ho empata mra ye bone no ono ne ye de ne be pata ya ansa na case no etutwa ye ansa na me no ye sati ye free ansa na me no ye nya afa ahudi a ena ye ni age ye ho a ye di boni aye mpo ena etuetua ne kai ano enipa bi ye boni a ebi wa wasidi pan se maji wo dwan maji wo sei ye ka de pata wo a na se asumje yaba ba ye de ende ye wodi we ni mu bia ya emfa because mene wo no ye bo ye den mene wo no enwan ntume nje yankwa mene wo no enkokɔ entume nje yankwa mene wo no enantwie entume nje yankwa enti no na sasa yenya obi otesa yesaso hallelujah yesaso na overu say yen na wokuta 2 million onyam say yen a ne bo ye den say yen eno ansa na ebetumi ayadan atuya ka no enti wodi bibia wa asase so ya enye yie entumi ntua me na oka a ena obi tumi kwa achi obi ba ekwaton 80 million Jesus ekwaton 100 million ekwaton 50 million 30 million onipa o ni awubedi nti ne ni awubehye nti enti mo amoto nipa no sa wo so kwaton nipa de a ande na me pa achaw ade bia ni asase so abotumi de atua nipa ka enti no yanya very very careful nano kai eku ni Hebel moja hwani amoja ne ye moja di free asase so direct to heaven Jesus moja no sa na ye enti wa ku nipa biara wa asase we so no me pa cha within da wadeda eji se wanya de nsachira na wasre na wakọ lawyer we ho Jesus lawyer Messiah hallelujah ya we ba okronkron ni no o se we na muntie no efi se we ene medoba osomani amen enti ono no kasa wo me ene wo ntamu a obedan obetnya Awurade betie na wa pepa case na afiri ho Awurade mo ayan yankwa amen yo
enya yen de eho enko ɔse enya yenko na emom wiase nyina de eho yɛwurade Yesu Kristo anya selfish ɔba ma nipa nyina nanso wama ama nipa nyina ene sɛ wobi yɛ aduane sɛ wɔtɔn a onim nipa pɛ sɛ aduane no ɛna onim wane a ɛmpɛ ne dia ne sɛ ɔyɛ aduane ayɛdan akɔtɔn ama nipa nya bi ayɛdan adi ama wane ɔkɔm de ɔmo enti na ɔde bɛsi hɔ no ɛyɛ wei na ɔbɛka sɛ media mempɛ aduane wei media mempɛ wei ba wane yɛ pɛ no mo hia no ɔmbɛkɔ akɔtɔ saa na yɛwurade Yesu Kristo tie ɔba ma ewiase nyinaa because ɔno na ɔbɔ nipa nyinaa ɛna ɔka wɔ n'asɛm mu sɛ yɛpagya no nso ɔbɛtwe nipa nyinaa yɛ dan ɛde aba ne nkyɛn but nipa bi te hɔ sɛ wotie ɔde sɛn media so YouTube nim ne fe ɛyɛ anande sɛ nneɛma ɛkɔrɔkɔrɔ ɛyɛ tan sɛ ɔmo mɔ ɔkora aboro asɔfoɔ no so sɛ ɔmo boro asɔfoɔ no so media me free word foforo media me free ɛno na yɛ ana me bisa sɛ na mo amoyɛ ɔmo interview ana mo amoyɛ mo ne ɔmo yɛ saa program no wo no wo yɛ kristoni ana wo nyɛ kristoni ebisa nipa na bie na no aka sɛ ɔno de ɔnde nyame ni na nyame bia ni hɔ ɛna wo nso a wo sɛ wo gye nyame di no wo wanya dade atwena trase spirit of distraction. Amen. Insa sanka wo benya adagye na watumi akoye dan adwuma pa bia na wakɔbɔ mpa mpo wo de baabi bɔ mpa ye wo ne awurade wankita hodie ɛno anka no bɛboa wo sere sɛ wo waste your time ɛwɔ wani anje ni wa mleko atrosa maka me pacho ensantrofo say yefra mo say I don't know mo amoye ye sa interviews no say we ye Kristonia Bible say ogidini ene nia wan jindi eni twaka eni ayonkofa omo ne kro ye biara esum ne han ni twaka ba wo say wadaje wo de wo say we ye Kristoni wani baba wo so na wa ye da wa convince wa dwere ama unyame na ugini di no were you free now say enya ba ye na yewu eye wa na wo de wade an wo ho akoma omo na wotumi bie na no so ka trust ono de one unyame no wande ni sa wanje unyame ni a empayifo aka asam bi se enoma omonta trasa no amu na tubom enti so wanje woni a ensa sa wo platform kra wo de ne ba so enti wo hia den sachira nkasa mo amoye sa ani aduma no mo hia den sachira wo hia den sachira won sachira yo wa hwe ase ni a wo ye ni nti wa hwe ase efi se nipa ne se wanje ndi wada ne hu adi so on the osom bonsam on the bonsam aduma no ye yanso no ye ne bonsam ni twaka bonsam mu ye wotamfo wo se makofa ne ba se menene edi agoro makofa ne ba se omna mi program so na menene menya ne interview adafo moment na wo yesa no won so wo ne na akoye pe woni na akoye pe because wo kondo onu ni nyuma no enti na wugya wunyame de no to ho ena wo bo onu mo ni nyame de no ho dawro ena wa ma na kwanya se on side yen wankasa wo de no on go de ne ho animu ase no on go wo de ne ho fi distraction no enti me pato ya be ni mo din sa mo ne yan so antrafo sa mo ya bloggers o sa mo ya hwanfo mo amoye interviews no wania amo se amo ni nyame ni amo ya bosomfo amo ya kwamfo amo ya bayifo amo ye sendi nyame bia ni wo amo nje nyame wo Kristo ni no ensasa wonne no ka ma wani na ho wo sachira wadre amen efise amo saimo gidie no amo gumudie no ho fi na amo dia pagye amo die no na mo dia padwo amade no
And then no be kabi or say how many obi ye baako ye na ya fe na wasa akɔfa no. Ni media atra man say and na ya fe on ne ye nti no aka ne nti and na no akɔfa nipa no esa ye na yi. Onipa yi so egu wankasa wunya me ho fi. Wo Bible ye awukuta onye ni. Okwa ba bia nso a wo Bible no okuta. Na ogu Bible na anim ase. Wo se masanya dade akɔfa ne se omra metoa me de no so no ngu hu fi. Jesus. Mama mani na ho. Amen. Adafo wan hwe yi obaka se wo ye adwuma but wo ye adwuma ma Satan. Wo ye adwuma ama Satan. Ba sa wo ko omo ho de a ande obi ense wo kwan. Ande woni onua no. Ba so si wonje wunyame ni de a ande me pa chaw twa wo ho free omo ho no mo ankasa enko ye omo adwuma no mo mfanya dan amfanya omo ho advert enya wo na ba hwe ba sa wo na wo ye advert ama bonsam no wo na wo ye advert ama bonsam enti yesre mo mo ye Christopher na ma bie saa enwuma ni bi no e wasa mo hu adwuma amode saa ade no eye e wasa mo hu adwuma na wo kokasa me da asa me de obi aba na manje mesika na ma ye yi na me ama me stage ya kwa anim de a me pa chaw wan hwe yi a obayi o ye adwuma to agu na da no awurade be ka tro asa me nimo because wo ye we nim nyina wie na edu memre da na akwasi ada wo se ma fa Bible me kwa asore wo mene ko a wa ma obi kwan na wa destroy wo Bible no wa ma obi kwan na wo de afidie si ne so ma wo Bible na wukuta no okwa brane atete Bible no wo wanim wo mene kura wo da wo bi wo fie na memne da na akwasi ada wo be fa sa me de kwa asore na wo de wo machine asi ne so wo yiase nyina hunu say obi tete Bible na wa ankasa wo de kwa asore say eno na ya wo nkwade no wote ne awo yase Ghana ma moteni amo yase ene kamia yese sa adwuma no na apaja wa Ghana na too much of everything no bad wa woni awie no ba sa wo bia pa se oni obi kasa se wo ni awo pa sa wo ne kasa fata sa me ne kasa huni ni pa ko a wo ye first huni nyame bia wo di nachi na mpo sa interview na kwaya no fa compare ni nyamesom eba abura esesa me kofefi mi nua bi ne boni bi a waye ho enatwe enipa bi ntwa omohompoa na wo di machi akosi amoso se yentie empo atwa asamati etwa wei na we etwa wei na wanya dade wei nti ena awurade ma ade ache wa na spirit of distraction wei etebru nsam ye adwuma na wande sim ye hu nyana media mi fie ne Ghana o me man no ni ayehu ane ni ayete ena yede hu adanse amen enti odafo nyame ma nyame adehye wo ye nyame ba watwe ase wo chia sorentam ebia na wonim dia eno na oka no sra urade ni awaye amen sra urade ni awaye amen enya wani ekuta mfidie ni nyina na agidifuo ebinumo eni omo efri baabi faako ena omo ye sani abaya omo kingdom enso be twe akra wonso wa wo ye Kristo ni no wa kwatwe sa ankrofo no aso sa wo ye omo interview ena asofo nyina edi omo ho akodi sa ade anim enso so ye presenters fo ni bia Ewurade hu ye mabo Ewurade mfa bone nche Ewurade ndom yen na o ma ye nte ne som ni na chidi ase Ewurade mu aye pa hallelujah amen okwa wani mu a miensa no na sa yedi na hyade so a eno ara ena yedi hunu se yedi mu no sa yedi papa na hyade so a amen o se mo domede a mundi ma hyade so hallelujah enti sa wudi ne nsama wa kuchire di agu book nim no wa kuchire di agu mo no book bia ni wa eche book we buku bia ni wa watumi se buku we buku bia ni wa ka no kure se buku we buku bia ni wa ya kwankyerafo se buku we no obi sorry a won kai newspaper one day a ne won to no ba ababro onibi
enso bibi hia na di awurade humi mabo bibi hia na di awurade humi mabo anani ya ba ne ho mpata amen asina se ye di na hyade so a eno na ema ye hunu se ye dan ye nim no enti sa wo fra wo kristoni na awurade ahyehye mmara o hyehye ahyade ade ne nsam begu wo na wo se nsam ne di min to min de so de a me pa chaw o kwa asore de edi ne de da bia me ka obetumi de ato ho so I am a Christian me ye kristoni na nso me kira wo se won ka nyame ho abusuya ho onimo wo wura so dem I know that mean say wo ka nyame ma ho dabi ene na o kira wa ha no wo betumi awura nyame fie akwa asore na nso na awurade nhyehyɛ na wa hyehyɛ no wo se winni so ye wa kristofo bebre wa ho a awurade anu ma asam na ka atate ho asam bato si ontua enti wontua de a na te eka nyame ahyade ho we kire say wo be kwa asore all right but me pa chaw kristo ba onka na ma no ho enti we kire say one nyame no wo no wo do no anka wo bedi ne nsam so enti sa na asam na kire ye no nya wodi ne nhyehyɛ so no ono na nhyehyɛ no a wodi so no e kire praise ampa woni mo nipa no enti sa wakatre se yen hyenta de pa endra ye nipadua ho na ampa wodi so ahyenta de pa na dura ni unipadua no ho a ampa sa wonam ne kwan no so wo ane afra wo osetie ni wo ena obi tumi ka se sa maami brother yi obeye kristo ni sa nhyehyɛ ne nti awurade mo ayen no ma yenti ase pi hallelujah okwa wani mu a enai no ne a okase onim no na oni na hyade so no eye otrofo enya asam ne na da hoyi na no kware enini no kura ba akokura eni umu na tefa so na wo ba de nyina ye camouflage eyantro eyanhwehwani mu wo ye bi ahwe wo ni adwuma bi ye ana wo so ko na omobo ayi enwomu amasa bi adodome ho saa keke nti na wura so dem woni ma wasa kira no ni awakasa onimo no me ye ni okasa me yo kristoni ni okasa o me mafa awurade ni okasa o me yo didini na awurade asam se wonya ni awurade se ye no a ase wo yo torofo Homa tu mu ayo trofo enti se ye kasa maya ntwempra na me no ye se ye hu awurade asa tra ba ye ba na gei ni egusu ti aso de fie atwempra o yo trofo onka ho o ye beja won a amonam kristo akwan no so no o ye be hwa ade ni o kasa manya wei na wo buso na wo kwaye a me pa achaw o se wo yo trofo trust some so atrofo bi ankwa heaven sir enti can you imagine wa unta afi anyame na me ka kire wo because owura na kire ni ema ni nyina de agu ho ehe ni ujirabia sa wa ndi kristo ahyade so a sa wa no wunua sa wa mfa bone ancha wa nja nanti twitwa wa nja wunua ho nsam ka wa nja akro no a wa nja efidie wanya ahomaso wanya mpapamu nitan kunsum ani bra sa niema yi oboboso nyina ne ne keka ho no sa wantumi anyan weenum ene esumase jadie ye wantumi anyan weenum nyina me pa chaw asa wo yo torofo honhom ade wo ye adwuma no eyo atoro honhom no kura ba akokura enumu sa wo ye bribi ena ye papa kura na eya fidie na wasom eni nyina so nti awurade asam ni ena ma me no won check ye ho emna asam wei ye me no wo hu aduro no o ye me no hu aduro pa sa wotie nsam ni ye dia sa wo pasa wo ye pema awurade sa mpa sa wo pasa wo ye nyame ba dia ande ni awurade ka kira me no ni
Ni Awurade ka kyerɛ me no ni. Okay nkan ya. Enu no. Na obiara a odi nasem so no. Ampa ara. Ono mu na Onyankopɔn dɔ no ewie pɛyi. Sa wate. Enti ne nsam a ɔde ma ye no. Enti na sasanka yeti asam a James ka kyerɛ ye no. Sa mo nya asam ni tiefuo keke. Na mo nya ni tiefuo nso ayure frifuo. Na mo nya asam ni tiefuo na mo nya ni asam no se nya dan yenye. Enti ni asam ni beka se yenye bia no etwa sa me no ye. Ɔse ɛyɛ saa de a ɛno ansa na wabɛyɛ pɛ ɛwɔ Awurade anim. Wabɛyɛ pɛ wɔ Awurade anim. Mepaakyɛw ɛno ansa na wasi deɛ trenee ne kronkron ɛkwan no so. Sɛ wotie n'anum asam de a ande ebeyi wa afiri bɔne ho. Ebeyi wa afiri ɔbɔnefo afiri som ho. Ebeyi wa afiri adefi ho. Nea ansa sa woyɛ no asam ni nti onya dan onyɛ. Ɛna nea ansa sa woyɛ no asam ni nti obɛyɛ. Enti mo na wo di asam no so tia ha mentia ha aha huri wa huri aha trase wa trase aha ya enye sei wa nye eno no na Awurade asam se eno ne onipa wotene anasa wo ye pe ewa Awurade anim. Enti anwumre aha kakra ye mbisa ya ho a ye ka ho ana ye ya ni asam ne ka anasa ye nya. Enti ye hwanya ye wani ye ka wani ye pene ho amana edi asam no so ye asam na pede ana asa ye wani a amo ye atrofo ani bia wani a endi nyame asam no so no nanso ye wura ansori dam na ye kuta bible enso ye preach enso ye bampai e tinkom ye ne efesa ye bia nanso ye ndi asam no so Awurade se ye mbisa o Wudi asam ne so ana Awurade chi moja hwegu. Wudi asam ne so ana Awurade chi nipakum. Nanso me ne wena wan fa se kan ya nto nipa ko mu nti wosi wonku obi a ba wa yi abortion. Me pata wo yusu ayi family planning. Wo yusu condom. Sa we ni mu nyina te sa de obi a waku nipa ode sekan ana ode aduro ode whatever ede aku nipa ne nyina gina one scale ensonsre bia nim obehu a Kristofo ama ne mama yi bi ye ni abre pa se ye sum nyame pa o Yusuf family planning ono maduro wa pa ne ode bibia hyehye ne ho ekumkum asai moja na nkosua no a ewasa dani nipa na nka say nipa yi a ye kunkum omo yi amumu bio na nka ebe masumdwei aba asase we so but ye ku omo ato atwene ebe dani enya asumdweifo enti na trimodefo mom ena ye nsaka omo ena Awurade amame ne wa huni amame enu ha ni awodi na asam so no ose wo ye pe Awurade nso eba befa wani a eyepe ba sa wonni asam ne so a ose wo yo trofo no kura ba akokura anya dan enu mu wo yo dini na tesa wo master ene wunyame ene wan Satan Awurade asam ni okwa wani mu a eyi na yedi hunu se ye wo ni mu ose we ni yedi hunu se ye wani mu Nia okase onipa wokase okase watini mu no otip onyame timi mu ese no se onante se nia onante osesa wose wote nyame to mu dia ana wose wo som nyame wasatra ye Kristo ne dia ande na Kristo no anonti na nano mebo enwom wei na mante enwom na ase ena me maketu abi nsama na tie ano ho asa na wakase se ya wa hai ma me ba kan bi me ba obe repeat ya mam anu ansa na about say nyom we ase aha okay me ba enu ansa na say nyom we ya me bo ama usese yi obati enyom na ase okay ma me be yi ne ba ko o se de yin eyi na ye di hunu se ye wo ni mu ase wei ene ye di hunu se
yewo ne mu nia wodi behunu se awurade wo wu mu eno ebini ma ba ye kristoni o me kwa afare me som nyame nia wodi behunu sampa we are part of Christ. We need to be an affair Christo dia. What cat Christo ho? Christo ababa tra wumu. We be upon nam pa dia mewura dia. Osi we na odi behu. Aha. Nia okase. Nia wakase. Oti ni mu no. Christo ti mi mu no. Ese no se. Ese sa wo nipa ne se. Onante senia. Senia Christo nante pe. Wone ye ne wa brabo nyina ya dan e fata Kristo. Amen. Enti obi to nyom se na ma do ne awodo na ma ye ne awoye enti ne awurade pe no sa wo se wa ba fa Kristo dia ande na sa na wa sa wo ye tie nyom yi minute mienu pe tie mu nsam no se ente sa wa brabo mu dia ande na onte wo mu ande na wonka wo ho ande na won satrai ande na won fa no hwani ye. Number 1, osia ye wa sadie sa wo be kan sempa. Amen. Nyame asam no eye wa sadie wo be fa Kristo ada bia me ka se asase yisu a wadi ya beja so okwa aba no ye dwuma ne se ye nka ne ho asam ye ndi ne ho adanse ye ntwi ye nua mfie su mu emra han mu enti no ase eye wa sadie. That is it's compulsory. Eye wa sadie wo ba nyame mu eye wa sadie. Sa wo ka den asampa no. Amen. E wo kwan bebre wo hwa ye de ka nyame asam. E wo kwan bebre e bia wo de wuntumi nkasa e wo sa wutumi ta woni ye dan e kasa na chi na oba ye se shere wo shere ye asampa na wo ka sa ye bribi na wasa wo de bua na adwuma ne kwaso a e machine o whatever bibi biara no sa be ma obi so abati bi no ni nyina no asedan e ya asampa no. Afe ye wa sadie sasa wo bobra pa wa brabo ye dan papa obi hwe wa brabo suan enya adepa frim enya se wo suan akosa yem e wa se wo bi suan na nipa nso be ye nyame dia won ta de hye to me satire obi wo kasa to me satire obi wo nante to me satire obi wo ne ye wo behavior to me satire obi wo nyame from to me satire obi and you one wa shadia sa oba cancer mpa 2 wa shadia sa oba bobra pa yen hwe sana tie afe na wa ma ufie ayo Kristo ni fie ena ko obi fie o se ayo Kristo ni pa kwa hwe niema bi egu ho kwa hwe niema bi odi adakurate di fie e Kristo ni fie o kwa na kwa hwe ade wodi akwam abibia ni wakura no a ni CDs ne cassette obokura no kwa na kwahwe ade obekọ asodi nsodi nyom awom endu 10 ba cassette a wachiche nyina ni video a wachiche nyina ye wiase de nko a ufie nya Kristo fie eba sa nyame ba ufie na nya Kristo dia e ya bronsam fie ya to aso. Enti ebasa na ye compulsory se wo fie no enam so to mu nti no wo ye fie no Kristo dia. Amen. Wo ye fie no Kristo dia. Na wa bra ba fata wo Kristo ni na wa ma wo niema wo ye nyina fata wo Kristo ni sana tie ma wo fie nya Kristo fie sa na wa bra ba fata ade ayi o Kristo ni aha
na wo niema wo ye nyina fata wo ne ye wo behavior bibia fata wo kristoni e ma wo bi nka se we nso so ye kristoni nti kristoni pa na o ye sei kristoni na ne behavior ni kristoni na ne ye ni kristoni na ne kasa ni dabi asasa wo ne ye ni nyina sa ni atrosam ne ka pepepe one more time ba ko bi sho Sanatia Edu amaka chira yanko ya ni mane ase de en bo ho na ne ntie yo 5 ne bi no ba 6 no eyi na ye di hunu se ye okay ya da se ma aba ase de en ase asasa wo kan ya shran de en abre nyina mu Uye Kristonia, Nyamekania, etasa edawoso, enti baby a wudu bia no ewasa wo shran. Amen. Ewasa wo shran. Obi wa fine, wa timi asiesi akoma mu kama, na nso ne inward, outside world no, that's a good nipa ni ma se ma ye de eto sintidia. Obi wa nso a, and was asiesi outward no, but the inside no pa no ball aso kra amfa so wo so. E was ni nyina ye pe enti no so ba ye nwa ye nwu oba ye hia ye che emuni out no e ba ye dirty amani nyina anya dirty e ba ye clean so amani nyina anya dan enye clean e was wo kan ya hran abri nyina nama won samon so nya nokre me ye kristoni wo ye kristoni obi a respecto Obi anim so ande eniema pa nko na esa ya dan eba wa brabom ba se eniema pa bia ni wa brabom no kra sam ene wo ye wo se oh me fe se me yes na wo be kan sam bi na wo be ye bribi na nte sa no bi ka sam yo se na otofo bi ba or the sign radio so na wo tie no anana koma bubu se oh papa no ya de o se ope kwan se okọ ne santi okọ papa na sore okodu wo no si sanya ni ana uhu no na yesa na ti o wo mo de de o mo de enwan nhoma no akato mo ho ba bonten bato mu no obaya ma na ba hu mpataku se o mo hye ho ewrade mo ayen na ewrade ma amie ye ni yie ewrade ma ye ntiase ama ye hu na kwan no ne nante so yie ne ye nya adwensa kira papa One ye emfata de Kristo ni wa brabo emfata Kristo brabo na wo de trene nkata bo nso ayeda aye na asane be anka trene be ya wo na ase de kanea amen trene be ya wo na ase kanea ba trene ya na ye ka ho asam no nyame ma se ye mpa trene ni di kura ye den etie sasafo trene ho nsama na wo be ka de on de fa wa sorry ne de aso na hyew What's a training kwa na obeka holiness na obeka dia papa fa wa sore anya den eya me de se ana asofo obi aka bi atira ma ne nya o de se yaka se eye wa sore awurade mo ayen kani ano Israel Nafa no krebo wase na trene anya wona sen kania ampa amen ya danyame ase wakasa ade akere obedu baabi no obeka tro se wukunu enya wo kristoni wo ma enso enya kristoni wo ma nso ntumi nya kristofo wukuru na wo yere entumi nya kristoni enti eze basa dia na fie ho na yedan abaye nyame fie efie wa abaye nyame fie meda se medede se wate ase ewa Yesu dem mo mama reference ama nyom no ama abaye dan abe confirm ama ye okay okọ wani mu a ni okase minimo no ese no se onante se ne a wono so ni okase wate ni mu no se asasa wonante se ne Kristo ne nante ye no enti no ohwe ya na yampa asam we confirm say esuafo no na Kristo ye dan eti omumu because corona omukodu so no bia animu omo but corona for ne study omo
hwe wobɛka sɛ woyɛ nyame ba da bia meka sɛ wobɛka sɛ woyɛ kristoni a yɛka nuonyam a wo na kuta wo yɛka tumi a wo na kuta wo enti no ukuta nuonyam se ɔhene ukuta tumi se ɔhene ɛne amampanyin ne whatever because no edunia den a wo na ase na ɔbɛba wo a wodi nyame akyi no wo na ase na ɔbɛyɛ dan ɔmbɛba na no na maame ka bi abrafo bi ɔmo nye de nyame ni enso edunia den na ɔmo di America ba ne nkyɛ sɛ ɔnya dan ɔmo mpa yɛ mo ɔmo sɛ wahu ada na wankɔ ne manager hɔ ada na wankɔ ne manager pa hɔ sɛ me bompa ma manager but ohunu sɛ maame yɛ dan ɛyɛ kristoni na wakɔ asɔre na adwuma mu wɔ no ne yɛ ne nabra na ɔma hwɛ no ahunu sɛ wɔdamu fua no na ta sɛ ɔmo bɛtare ne ho na mo nya biribi pa bi afiri hɔ amen ɔmo mpa yɛ mo yɛka bi kyerɛ wo ɛdeɛ ne yɛka kyerɛ wo ɛdeɛ na obi hu wɔ ho na obi abesua biribi nso ayɛ dan ɛwɔ ho amen ma obi hu no saa ma wo kanea na ɛkyerɛ no ɔse ɛmfa nhyɛ deɛn ɛmfa nhyɛ kodo ase ɛmfa nhyɛ mpa ase na mo yɛde si kanea dua so yɛyi kanea ne kuta ma apia bɔnten ma hyerɛn ma wani a wɔasu mu no ɛnɛ yɛ nipa bebree ani ha ɛyɛ ɔmo fadeɛ so ɔmo ka so ɔmo yɛ kristofoɔ ɛyɛ ɔmo fadeɛ mempa ba sa Awurade nyi saa fadeɛ ni mfiri w'abrabɔ so amen efi sɛ nea wokuta no wonya hui na wonte ase ntia Awurade mo ayɛn na ɔma ayɛ nte ase amen okɔ wani mu a yo 7 adɔfo ɛnyɛ ahyɛdeɛ foforɔ na meretwerɛ abrɛmo ɔse nea wɔka wɔ nyina anya ade foforɔ ɛnya ade foforɔ na tɛ sɛ from beginning nea papa ahyehyɛ nea ɔde sɛn yawe nyankopɔn ahyehyɛ de agu hɔ agya na nka sɛ ɔbɔɔ ne soro asase ɛyɛ nea waka to hɔ deda ne nyinaa wɔ mmara asɛm ne mu enti ɛnya ade foforɔ okɔ a na emom ahyɛdeɛ dada a munya free mfitiaseɛ ɛnya ne na da hɔ no ɔse yɛ fi mfitiaseɛ but yɛka ne na ɛna obi sɛ wo preach new doctrine wo de nsam foforɔ nkyerɛkyerɛ foforɔ bi na ɛba but ante sa ɔse mfitiaseɛ o enti na na yɛni a yɛdi agyanom ne asɔfo ebedi yɛnim no yɛpam kyɛwo na nya twerɛ kronkronkro no a na nya asam kro no a nti ada na mama yante ada na mama yahu madi yabro Awurade hu mo mɔbɔ na mfa mo bɔ ne nkyɛm but Awurade se yade o ma yɛ nsai mo na mo pasa mo sai de a yade yɛ nsai enti no wayi akyerɛkyerɛfoɔ foforɔ ama yɛn ɔmo na bɛma nwanhwɛfoɔ no eni anepa amadi no ma dɔsrade na nuonyam hyɛ afa ama ɔmo na ɔma tumi asoro atumi anya ɔmo so amfa so okay yɛkɔ yanim ahyɛdeɛ dada ɛno ne asɛm a mote no nanso meretwerɛ ahyɛdeɛ foforɔ ma asɛm dada ɛne asɛm a mote yɛ no enti nsɛm yɛka yɛ nyinaa no ɛnyɛ bibi foforɔ a me na mabɔ mitirim obi na atwerɛ sɛ ka weinom dabi ɛyɛ ne Awurade ankasa ahyehyɛ deɛn ɛde ato hɔ enti me yɛ dan me twerɛ deɛn abrɛ mo ɔtwerɛ dan okay ma me fa ho bio ahyɛdeɛ dada a verse 8 ɔse ahyɛdeɛ biem ɔse meretwerɛ ahyɛdeɛ foforɔ mabra mo a ɛyɛ nokorɛ ɛwɔ ɔno ɛne mumu sɛ yɛade foforɔ a ɔtwerɛ brɛ mu me ɛne mu adeɛ nti na ɛhɔ no bɛyɛ foforɔ ne ɛbɛyɛ foforɔ sɛ